Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonne soirée chez vous et bienvenue à l'émission Nos amis du purgatoire, présentée par Nathalie Bouelassa tous les vendredis à partir de 19h avec Ya Ghislain Ngouya à la réalisation. Chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la loi de la rétribution. Et la parole de Dieu se trouve dans le deuxième livre de Saint Paul, la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était en ce corps. Baya ya bubuya ibetke na kuzonzila, yina bake bokilaka la loi de la rétribution. C'est-à-dire que yina ngeme kusala, yina ngeme kukuna, ni yina ngeke zaba ku récolter. Ya vanda ya mbote, ya vanda ya yimbi. E na njinga ya Nzambi Saint Paul kana kuzonza ti, beto nyonso ke kwenda na mfundusu na mantwala ya Christ. Ni kuna muntu ni muntu ke zaba kujwa lifuta ya nyonso enanime kusala awa na ntoto. Na ntangu inanvandaka moyo inanime kusala na manima ya lufwa yanike zaba ku récolter yao. La justice divine proportionne les châtiments aux fautes. Celui qui a été ici-bas dur pour les pauvres ne trouve plus, après sa mort, de compassion ni de miséricorde. Celui qui fut idolâtre de son corps, ne lui refusant aucune des voluptés après lesquelles il s'élance, se voit condamné à des tourments atroces sans adoucissement. Celui qui aima et pratiqua la mortification est soulagé par les suffrages de la pénitence. Nous nous préparons donc à nous-mêmes notre avenir. Bayaya, justice ya Nzambi ikele. Tango kaka betke na impression que Nzambi ke na kusala ve na katikati ya beto, sam na yimbi na betke na kutala. Mambu ya yimbi mekuma mingi. Et peut-être parfois tenter na kuzonza mais sam na iki Nzambi ke na ku permettre nyoso ina. C'est parce que Dieu nous a laissés libres. Et ni beto mutke na kuzaba ve wap mutindu betlenda kusadila liberté ina Nzambi me kupesa beto. Betke na kupenser ti ina Nzambi me pesa beto liberté, betlenda kusala nyoso ina bet mezola. Dieu nous laisse libres pendant le temps de la miséricorde. Il est patient. Mais il arrivera un jour où le temps de la justice interviendra. Et ni kuna betke zaba ku regretter, yimbi nyonso ina bet mukusala awa nantutu. Justice ya Nzambi kele et sanction yange na manima ya lufwa. Uyake lié na nyonso ina na ba forti ngeme kusala awa na ntoto. Kana ngeme kuvanda na tima ya kukangama na bampangi na bawelo na bayina kena kutala mpasi. Ngevanda kana lenda ya kusadisa kasi ngeme kanga tima yange
Zabati na manima ya lufwa yange. Nzambi ke talange ki adive. Kanange vandaka kunzima mpasi, kutala mpasi, samu na bampangi. Na manima ya lufwa yange, bampangi mpeke zaba, kutalisa nzutu ya bawu mpasi, samu na kuvukisange. On ne peut récolter que ce que l'on a semé. C'est une loi divine. Kanange mekuna banguba, ngelenda kusosa ku récolter masangu ve. Singeme kuna banguba, ngeke récolter banguba. Ngeme kuna basafu, ngeke récolter basafu. Ni nabake na kubokila la loi de la rétribution. Yimbi ngeme kusala, ngeke zaba kufuta yao. Mbote ina ngeme kusala awa na ntoto, ngeke zaba mpe kuzwa lifuta ya yao. Parce que rien ne se perd. Rien ne se perd. Même une bête talati yake kak disumi ya fioti. Kak regard ya mpamba. Mambo ngeme pense kak nantima. Mpang meza même veti ngeke na kupense kian mambo yimbi. Menzambe mezaba. Et nous devons rendre un jour compte de tout cela. Nous récoltons toujours ce que nous avons fait, en bien ou en mal. Nikuna bayaya. Kanabet mezabati, rien ne se perd. Nyon son betke na kusala. Yake na kutsonama na dibuku ya beto na zulu. E na kilumbu ya mfundu su ya beto. Ni dibuku yina nzambi ke tula na mantwala ya beto. E ni dibuku yina ke zonza. Kuna betke vandiak na mamba kuzonzo ve. C'est le livre qui parle. Livre muke lakisa. Yi kibet me kusala awanantoto. Ya mbote ke kuna, ya yimbimpe ke kuna. Bayaya na manima ya nzimbu ya yi betke zaba ku continuer émission ya beto. Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam. Et ce que l'homme aura semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras. Semer pour la chair. Si tu veux semer pour contenant ses passions, contenant ses passions, ta moisson sera corruption. Ta moisson sera corruption. Et tournant de l'enfer. La semence d'ici-bas. Bapangi ya luzolo na manima ya nzimbu yayi betke zaba kuvutukila émission ya beto Nos amis du purgatoire. Yina betke na kuzonzi la bubu yayi la rétribution. La loi de la rétribution. C'est-à-dire que yina betke kuna ni yina betke zaba ku récolter. Et nantangu yayi betke luta na témoignage. Yina kele na livre Les merveilles divines dans les âmes du purgatoire. L'empereur d'Allemagne, Otton IV, avait été le généreux bienfaiteur des maisons religieuses et en même temps d'une grande austérité personnelle.
Aussi, après sa mort, il reçut un grand soulagement dans ses peines et fut promptement délivré en vertu des prières et des mortifications des moines. Il était mort dans une parfaite réputation de religion et chacun le croyait au ciel. Lorsqu'un matin, il se fit voir à l'une de ses tantes pour réclamer le secours de ses prières. Celle-ci était abbesse d'un couvent et elle exerçait sur les sœurs non seulement l'autorité de sa charge, mais celle aussi de sa vertu et des dons miraculeux de la grâce qui brillaient en elle. Ce matin-là, elle entendit frapper à la porte qui s'ouvrit aussitôt d'elle-même. Et voici l'empereur qui s'avance dans l'attitude d'un suppliant. Je suis passé à l'autre vie et je languis dans les peines du purgatoire. Ah, si vous avez pour moi quelque compassion, montrez-la, je vous en supplie. Que les monastères me viennent en aide. Cette expiation volontaire me purifiera, car j'ai fait du bien aux ordres religieux et Dieu veut me délivrer par eux. L'empereur avait, l'année même de sa mort, secouru de toutes ses ressources les maisons consacrées. Avertis par l'abbesse, les différents monastères accomplirent en hâte ce que le défunt attendait d'eux, les prières et les austérités, comme il les avait demandées, en reconnaissance de sa protection passée. Peu de jours après, l'âme apparut de nouveau, exprimant sa gratitude dans les termes les plus touchants. Bayaya, na témoignage ya ibaka na kuzonzila beto, mfumu ya Allemagne na ntangu yina empereur, nkumbi ya yand autant, yan vanda sambila mingi, et yan vandi pesa maboko na l'église. Yan vandi sadisa l'église. Na mbongo, yinan vandi pesa sam na contribuer na kutunga na bas œuvres à l'église. Yan vanda toujours présent. Et yan vandi sambilaka mingi. Na manima ya lufwa ya yandi, yan mekuzwa lusalusu. Samuti kilunzi ya yan vandaka na boloko ya purgatoire. E nikuna nzambi mepesa yandi muswa ya kwisa kutalana na tante ya yandi vandaka supérieur ya couvent. Yan mekwisa kutalana na tante ya yandi na kulomba misambu. Na ntangu nyan kufuaka, babantu talaka tiyanu kuendaka directement na Zulu. Samti yan vandaka na ntima ya mbote, yan vandi sadisa mingi l'église. Et ba unyo vandi pense tiyanu kota deja na Zulu. Kasi kilumbu mosi na suka, yan mekwisa kutalana na tante ya yandi. Sam na kulomba lusalusu na ba prière ya ba monastère. Donc tante ya yandi vandaka mfumu que lomba na ba monastère ya yinan vandi diriger na ku sala misambu ba mortification ba jeûne sam na ku sadisa empereur et ba unyoso zabaka mbote yinan salaka sam na l'église nikuna bakendima ku sala yina supérieur mezonza, c'est-à-dire ku sambila mingi samu na kilunzi ya empereur. Na sukaina la supérieure mekuwa ba me frapper na porte. Porte mekufunguka ya mosi et yani ke na kutala empereur ke na kukota. Na attitude ya muntu na ke na kulomba. L'attitude d'un suppliant, yani ke na ku demander. Avant ni yan vandi pesaka, mais awani yan ke na ku demander. Yiki yan ke na ku demander ni misambu. Yan ke na ku zonza na tante yanji. Mumebika luzingu ya ntoto yai. E muke na kutala mpasi ya boloko ya purgatoire. Kanabeno
ke na kiadi ya munu beno simba na ve na ku sambidila munu lomba na ba monastère ba ku sambila samu na munu mpasi yina bake tala na misambu yin bake sala yake zaba ku basisa munu na boloko ya purgatoire samsi mume sala mbote mingi na l'église enzambi zolati bakuvai na mume kusadisa bakubasisa munu na boloko yai ni kuna supérieur yin vanaka tonche yandi ke lomba na ba monastère bakusambila sam na kilunzi ya empereur bame kusala misambu bame lomba ba messe bame kusala ba jeune nyonso yina balenda kusala yin bake bokla suffrage, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour soulager les âmes du purgatoire. Les prières, le jeûne, l'aumône, la mortification, les chemins de croix, bref, tout ce qui peut nous coûter pour le soulagement des âmes du purgatoire. Yake mutin du sacrifice betke kusalaka. Sam na kuvukisa bilunzi ya purgatoire. Fumu Yesu na kuvukisa beto yantalaka pasi. Il est allé jusqu'à la mort en croix. Et betompe na kusadisa bilunzi ya purgatoire, ce n'est pas facile. Beto fwa na kutala pasi. Pour sauver une âme, il faut souffrir. Baya ya betke lomba dia kanzimbu na ya Gislin avant na continuer. Ceux qui ont semé dans les pleurs, moissonnent dans l'allégresse. Alléluia. Ceux qui ont semé dans les pleurs moissonnent dans l'allégresse. Alléluia. Ceux qui ont semé dans les pleurs moissonnent dans l'allégresse. Alléluia. Jésus leur sourit et les aime, les charmes ravissant les cœurs. Alléluia. Ceux qui ont semé, Dans les pleurs, moissonnent dans l'allégresse. Alléluia. Baya ya betke na continuer témoignage ya beto ina betke na kuzonzila empereur ina kuzalomba lusalusu na ba monastère sam na kubasisa yandi na boloko ya purgatoire. Ba religieuse me sambila ba mesala nyonso ina balendaka sam na kubasisa kilunzi ya empereur na boloko ya purgatoire. E na manima kilunzi ya empereur mekwisa kutalana na kuvutula matondo na nyonso yina basalaka samu na yanji. Yiki betke retenir na témoignage ya bubu yai. Betke na kuzonzila la loi de la rétribution. Yina ngeke semer ni yina ngeke récolter. Ngelenda kutriche ve. Chinge kuna banguba na manima ngeke récolter masangu. Ce n'est pas possible. Kaka yina nge semer ke ni yina ngeke zaba ku récolter. Kanange me ku semer mbote awa na ntoto na manima ya lufwa yange ngeke zaba ku récolter mbote yina nge ku salaka. E bet me zaba ti mbote yina betke salaka betke bandaka ku récolter ya awa na ntoto ya betke tete moyo. Yimbi betke salampe betke bandaka ku récolter ya awa nzambe ke vingilave na manima ya lufwa betke bandaka tal déjà bambume ya bisalu ya beto awa. Même pas si ke vandaka mingi na manima ya lufwa kana betme sadila mingi yimbi ni kuna mpasi ke vanda ya mingi samu na kilunzi ya beto.
bake na kuzonzela beto empereur yai yani vandi sambila mingi yani vandi kabula mingi bake zonzaka qui donne aux pauvres prête à Dieu yina ngeke na kukabula na bawelo ngeke na kubumbisa yao e na manima ya luzingu yange nzambi ke zaba ku utiliser yao samna ku vuki sange yan vandi sadisa mingi ba monastère e yan vandaka na ntima ya mbote ni ya wina na manimi ya lufu ya yandi babat metalchi o yandi an mekwende deja na Zulu yina ni jugement ya betu babantu me kaka ni nzambi mezaba le juste jugement pour chacun de nous jugement ya babantu ke ya kaka le véritable jugement c'est celui de Dieu yina erreur ke vanda kave yina bet ke vanda obligé de subir parce que nous n'avons pas le choix ni kuna yan me kufwa babat metala et combien vanda na timi ambote yan me kwenda Zulu et ba kaka sambil même diave parce qu'ils se disent qu'il est déjà au paradis kasi na manime lufu yandi yan me kuiz talana na sika ya tante yan vanda supérieur ya religion ya ba couvent yan ke na kulomba musambu timume sadis mingi ba couvent enzambe mezolati na ntangu yaye muke na mpasi ba couvent pe kusadisa munu nina kuzonza ti mbote ina betke salaka ni na ke vutukilaka beto na ntangu ina betke vandaka na mpasi yake elveti muntu ina ngeme sadisa kaka ni yandi lende kuvutula nge mbote ina ngeme saliandi me yake muntu ya kaka ke kuisa kusadisa nge na ntangu ina ngeke vanda na mpasi donc bete tal veti muke kabuliandi yan ke ve capable na kuvutul munu muke prêter yandi yan ke ve capable na ku rembourser muke pesiandi est-ce que jour yandi yan ke lende ku aider munu wapi kaka ni nzambi mezaba na wap mutindi yan ke zaba kuvutula nge mbote ina ngeme kusala na mpangi na ntangu ina yan ke na mpasi ni kuna yan me lomba na tante yandi bakunata yan na misambu bakusala ba sacrifice ba mortification ba lomba ba messe samu na yandi et supérieur me kulomba na ba monastère nyan vandi diriger na kusambila samu na yan ba unyosu zabaka mbote ina salaka samu na l'église ni kuna ba mesambila ba mesala nyonso e na manima yan me kuisa kuvutula matondo betu fwana kusala mbote ya ibetke tete awa na ntoto samtini bazœuvre yina na manima ya lufwa ya beto ke kuzonzi la beto na meso ya nzambi na manima ya lufwa ya beto betke kuma na jugement particulier c'est-à-dire aussitôt après notre mort jugement particulier nini ke kusalamaka na mosi na ntangu ya lufwa ya yandi ni kuna bisalu ini betime kusala awa na mtoto kezaba kuzonzila beto na meso ya tata nzambi kana betime kusala mbote vie kaka yimbi na yimbi na ntangu nbake zo na beto nsinsani na ba paroisse betke zo la ve kupesa timipelu ke kudia mbongo même si bake kudia yao nge sala kaka par yange kabula na nzambi kusosa ve kutala yine ke na manima na yin bake lomba na caritas ave ba aussi bake zo la ve kusala kuvingila kaka bapang salaka pesaka bao menge sige ke na yin nge ke na yao en ce moment c'est une grâce qui vient de Dieu yake fait ngeme ku mériter yao plus que yina ke pauvre. Il y a que pauvre, parfois il y a plus d'efforts dans la vie, mais ça n'a pas marché. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes grâces. Mais quand Nzambe me coupe sangue, il y a que samu na coupe sape maboko na bampangi. Il y a que samu na kudiata bampangi ve, kasi samu na mbote yange na bampangi. Kanange zaba ve kukabula, ngempe na manima ya lufwa yange. Bayina ke bika na ke zaba kukabula ngeve kukabulu bake kabulu ni wap mutindu na misambu
na ba prière nbake sala na ba messe nbake lomba samunange mais singe vanda na munimi na manimba ya lufwa yange mpe bampanke vanda na munimi bayinike na expérience ya bazambi du purgatoire mezaba kana muntu vandi kabulaka mingi na manima ya lufwa ya yandi benike zaba wap mutindu yake luta même na veiller ba cotisation wap mutindu yake vanda nyonso ke na kuluta benike na kutala et même si avanda proche nange na kulomba ba messe lere kange ke zimbana mais lenge ke méditer bien ke talti yin ke na kusala c'est ce que l'autre a mérité, c'est ce que l'autre a fait de son vivant. Ni yin benike na kutala ben vanda proche mais même na kulomba ba messe ke na kuzimbana mais pourtant ke na kulomba ya bacha kaka yake message ke na kachukuna muntu vanda na munimi na manimi ya nufo ya yandi parfois ba membre ke banda kaka na veiller benike tala chaque fois moke zonza yawo na veiller mambu ya muntu yina mekwenda souvent ke zabaka kutalana kana kizunu kele kana kuswana kele kana musambu kele yake bandaka kutalana na veye ena manima kaka ninzambi mezaba yiki yandeke zaba diaka kulakisa yina vandaka ya kubumbana baya ya luzolo émission ya beto ina bet mezonzi la loi de la rétribution mekumanisa kanange mekuna basafu ngeke zaba ko récolter kaka basafu kanange mekuna bambuma ya mbote ngeke zaba ko récolter ba fruit ya mbote nina kuzonza ti yimbi na betke sala to mbote ina betke sala ya betke tete moyo betke zaba ko récolter yao et kana bet me kuzaba ina bake bokilaka la loi de la rétribution bet fana kusala attention na luzingu ina betke na kunata samoti il est donné à l'homme de mourir une seule fois puis vient le jugement et cela arrivera pour chacun de nous. Personne n'échappera à ce jugement. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Matondo na benonyo somevanda kintwadi na munu na émission yayi. Matondo pe na ya Gislin i na mevanda na manima ya talatala. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bouelassa.